आप सब नोट कर लीजिए। ई कॉमर्स प्रोजेक्शन एक ऐसा एग्जाम्पल होने वाला है जो इंडिया की हर इंसान ये प्लेटफॉर्म लेकर चर्चा करेंगे। ये प्लेटफॉर्म लेकर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस होने की बाद से जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के ऊपर ऐसा काम हुआ है, ऐसा प्रोसेस में हम सब तैयार हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होने वाला है। हम सब तैयार है। आप हर महीने नया नया अचीवर देखेंगे जो ऑलरेडी शुरू हो गया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। आपको वेट करना होगा 3 महीने बाद क्या होंगे, आपको वेट करना होगा आज से 6 महीने बाद क्या हो सकते हैं, आज से 1 साल बाद क्या हो सकते हैं, आप सभी को मालूम हो जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ऑलरेडी। अभी जो जो लोग यहाँ पर आएगा, जो जो लोगों को चांस मिलेगा, सिर्फ वो देखेगा और वो काम करेगा और इंस्टेंट अर्निंग शुरू हो जाएंगे। ऐसा प्रोसेस अभी रेडी हो गया। और अभी सितंबर से एक नया प्लेटफॉर्म आप सब देखेंगे, नया कुछ होने वाला है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया नया नया प्रोसेस आप सभी को मिलेगा। ऐसा ऐसा रास्ते आप सभी को मिलेगा, जो रास्ते में आप सही तरह से फॉलो करेगा तो 6 महीने के बाद आपको 1 लाख अर्निंग होना शुरू हो जाएंगे। क्या करना होगा? हर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना होगा। हर ऑनलाइन क्लास आपको अटेंड करना होगा, ध्यान से सुनना होगा। जहां भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल से, वो चैनल को आपको मेंटेन करना होगा। ই কমার্স প্রজেকশনের একটা নতুন ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে, একটা নতুন ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছে। আমরা সম্পূর্ণভাবে তৈরি। আগস্ট মাসের কমিশন ডিসবার্সমেন্টের পরে আপনাদের প্রত্যেকের সফটওয়্যারের যে ডিসপ্লে, ওটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে পুরো আপডেট হয়ে যাবে। সফটওয়্যারের পুরো অ্যালগরিদম পুরো আপডেট হয়ে যাবে। এবং তারপরে সেপ্টেম্বর থেকে আপনি দেখবেন এক একটা দিন, এক একটা মাস, এক একটা ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে এই ই কমার্স প্রজেকশন, এই প্ল্যাটফর্ম। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের কাছে এটা একটা চর্চার বিষয় হবে। এটাকে নিয়ে সবাই ডিসকাশন করবে। আমি সৌরভ দেব যে কথাটা বলছি, এটাকে নোট করে রাখুন। একটা ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে, একটা রেভলিউশন আসতে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে যা হয়নি সেটাই ঘটতে চলেছে ই কমার্স প্রজেকশনের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। এমন কিছু সায়েন্টিফিক প্রসেস আমরা প্রেজেন্ট করতে চলেছি বা রেডি করেছি, জাস্ট এই প্রসেসটাকে আপনি ফলো করবেন আর কোথায় যাবে আর্নিং কল্পনা করতে পারবেন না। কোথায় যাবে আর্নিং কল্পনা করতে পারবেন না। শুধু একটা জায়গা আমি সচেতন করব, যাতে এখান থেকে আপনাকে না কুইট করতে হয়, না রিজেক্টেড হতে হয়। সেই জায়গাটা শুধু সাবধান থাকবেন, সচেতন থাকবেন। তাই পুরো ডেডিকেশনের সঙ্গে, ফুল কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে এই কাজটাতে মনোযোগী হন। যে স্বপ্ন নিয়ে আপনি এখানে এসছেন, সেই স্বপ্নর পাশে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখুন।
যা ড্রিম আছে তৈরি করুন, সমস্ত ড্রিম ফুলফিল করতে পারে এই প্ল্যাটফর্ম। এখানে একটা ফ্রিল্যান্সার টেকনোলজি এখানে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে। এখন তো শুরু হলো কাজ, ডিজিটাল টেকনোলজি। আপনাকে একদিকে জব আর আপনার আরেক হাতে ডিজিটাল টেকনোলজি থাকবে। আপনি যদি একটু স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হন, আধুনিক যুগটাকে যদি বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি অবশ্যই কোনটাকে ধরবেন? ডিজিটাল টেকনোলজি। আপনার কাছে একদিকে বিজনেসের অপশন আর একদিকে ডিজিটাল টেকনোলজি, আপনি কোন অপশনটা নেবেন? ডিজিটাল টেকনোলজি। আপনার কাছে একদিকে থাকবে গভর্নমেন্টের সার্ভিস আর একদিকে থাকবে ডিজিটাল টেকনোলজি, আপনি গভর্নমেন্ট সার্ভিস নেবেন। কিন্তু ই কমার্স প্রজেকশনে যারা থাকবে, যারা জানবে, তারা গভর্নমেন্ট সার্ভিসটাকে রিজেক্ট করে এই ডিজিটাল টেকনোলজিটাকে নেবে। কেন? তারা জানবে এই ডিজিটাল টেকনোলজি যা ওকে দিতে পারবে 5 বছরে, 50 বছরের গভর্নমেন্ট সার্ভিস করলেও সেটা পারবে না। 30 বছর 35 বছর সার্ভিস থেকে ওই টাকা উপার্জন করা যাবে না। এই জায়গায় নিয়ে এসছে ডিজিটাল টেকনোলজি, ই কমার্স প্রজেকশন আপনাদের সকলের জন্য। এবং যারা 3 বছর ধরে আমার সঙ্গে আছেন, যারা 2 বছর 2.5 বছর ধরে আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাদের আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই আপনাদের ডেডিকেশনের জন্য। কিন্তু ওইভাবে থাকলেই শুধু হবে না, এবার করে দেখানোর পালা, নিজের জীবনটাকে পাল্টানোর পালা এসে গেছে আমাদের সবার কাছে। এই চলুন, একটা রেভলিউশন আসতে চলেছে। রেভলিউশনের আপনাকে একটা পার্ট হতে হবে। যে ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে, সেই ইতিহাসের আপনাকে একটা অংশ হতে হবে। কেন? একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে, আমি শুধু আপনাকে বলে রাখি, সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে। কারণ আমি বহুদিন ধরে দাঁতে দাঁত কামড় দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম সেই সিনটার জন্য, সেই সময়টার জন্য, পুরো সমস্ত কিছু রেডি হওয়ার জন্য। সমস্ত কিছু রেডি, এবার শুরু হবে ফাইট। এইবার শুরু হবে আসল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ডিজিটাল টেকনোলজির সমস্ত জিনিসগুলো এখানে ইউজ করা হবে। এবং সব থেকে লেটেস্ট ফ্রিল্যান্সার যে টেকনোলজি আসছে, ফ্রিল্যান্সার যে টেকনোলজি আসছে, সেই টেকনোলজিতে একটা মানুষ 1000 সানাস বিক্রি করে দেবে এক একটা দিনে। 2 লক্ষ 3 লক্ষ টাকা তার ব্যাংকে ঢুকে যাবে শুধু টেকনোলজিটাকে ইউজ করে, যা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কেউ কখনো ভাবতে পারেনি। সাধারণ মানুষের কখনো এই ধরনের সুযোগ কখনো কেউ পায়নি। সেই সুযোগ আপনারা পেতে চলেছেন। एक ऐसा एप्स आने वाला है फ्रीलांसर, ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाला है जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हजारों हजारों सानास आप घर में बैठकर एक दिन में आप सेल कर सकते हैं। एक नया इतिहास होने वाला है। महीने में 2 लाख 3 लाख आसान तरीके से अर्निंग हो सकते हैं। लेकिन अभी चांस सभी को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग रिजेक्टेड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग रिजेक्टेड हो जाएंगे। गलत कुछ करेगा, काम नहीं करेगा, आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। आपको किसी भी फैसिलिटी, किसी भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिए। जो लोग 100% ई कॉमर्स प्रोजेक्शन के ऊपर बिलीव करेगा, जो लोग हर इंस्ट्रक्शन जो भी क्लास में मिलेगा वो हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, सिर्फ 90 डेज 180 डेज की बाद मैं चेक करेगा। अभी मैं बहुत सारे लोगों को चेक करके मैं सिलेक्ट किया है, एक सिलेक्शन ग्रुप भी होने वाला है। वो सब लोगों को कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होंगे। आप सोचेंगे सर तो किसी को फोन नहीं रिसीव करते हैं, सर तो किसी को साथ कभी बात नहीं करता है, सर के कैसे पता चलेगा मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरे को पता चलेगा। मैं अभी रिकॉर्ड तैयार करना शुरू किया है। कौन लोग वाकई यहाँ पर कुछ करने के लिए यहाँ पर आया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया है। तो टाइम पास करने वाला लोगों को यहां से जाना होगा, और जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको 3 महीने की 6 महीने की मैं रिकॉर्ड दिखेगा।
अब मैं देखेगा जो हाँ आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, क्लास से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिला है वो इंस्ट्रक्शन आप पूरा तरह से फॉलो किया है, तो आपको फैसिलिटी मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह यहाँ पर रिजेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन भी देना होगा। 6 महीने बाद यहाँ पर ऐसे कुछ होने वाला है जो आपको एग्जामिनेशन देने के बाद भी आपको चांस नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिए। क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी लाखों लाखों रुपया एक्सपेंसेस करके कंपनी तैयार करेगा, नया नया कोडिंग, नया नया एल्गोरिथम, सब कुछ आपको मुफ्त में मिलेगा ऐसा नहीं होंगे, आपको कुछ करना होगा तब आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो लोग तन मन धन से काम कर रहा है, जो लोग हर दिन कोशिश कर रहे हैं, 2 घंटे क्या, किसी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटे भी काम कर रहे हैं, वो लोगों को वो चांस मिलना चाहिए, वो बेनिफिट मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं वो टाइम पास करने के लिए आया है, वो लोगों को अभी जाने का टाइम हो गया, वो लोगों को अभी जाने का टाइम हो गया, ये भी याद रखिए। तो फ्रीलांसर टेक्नोलॉजी, एक बार आप सोचिए, आपका टीम में 100 लोग हैं और 100 लोगों को नीच में 100 करके साना सेल हो रहा है, तो कितना, 10,000 इंटू 200 कर लीजिए, 20 लाख रुपए आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। मैं तो चेक करेगा, मेरे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, अभी फ्रीलांसर टेक्नोलॉजी आने की बात सिर्फ मेरे को 10 लोग चाहिए, 10 लोग रहेगा पूरा इंडिया कैप्चर हो जाएंगे, 10 लोगों को चाहिए, 100 लोग रहेगा तो वर्ल्ड रिवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि कंपनी अभी सोच रहा है जो यहां पर अभी इंडिया की बाहर में भी लॉन्च करना चाहिए, वो भी प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो पहले हमारा मकसद है पूरा नेशनली, अभी हम सभी को जाना होगा, पहुंचना होगा, रीच करना होगा, और अभी वो एल्गोरिथम की तैयार हो गया, आप सब देखेगा जो क्या हिस्ट्री, और यहां पर आपको चांस मिल गया है, आपको पास ई कॉमर्स प्रोजेक्शन की मास्टर सॉफ्टवेयर है, आपको पास पर्सनल यूजर आईडी है, पासवर्ड है, और ये सब कुछ मिलने के बाद भी आप यहां से रिजेक्टेड हो जाएंगे, आप क्विट करके चल जाएंगे, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको क्या दिन आएगा आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए, ई कॉमर्स प्रोजेक्शन की ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला है, एक ऊपर वाला आपको दिया है, इसलिए आप यहां पर है। बहुत सारे लोगों को तो समझना नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को समझना नहीं आता है जो प्लेटफॉर्म क्या है, और आपको यह भी मालूम नहीं है ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकते हैं। आप जो भी कर लीजिए, कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ये प्लेटफॉर्म 3 साल के अंदर आपको जो दे सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म आपको कभी भी ये नहीं दे सकते। তো চলুন, খুব অল্প সময়ের এই সেশনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো, কথাগুলো খুব ভালো করে শুনবেন। ফার্স্ট, আগামী কাল থেকে 24 ঘন্টা থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে সফটওয়্যার কোনো কাজ করবে না। সার্ভারের উপরে সফটওয়্যার ডেভেলপাররা কিছু সিরিয়াস কাজকর্ম করছে, তাই সার্ভার বন্ধ করে কাজগুলোকে করতে হবে। সফটওয়্যার লগইন থেকে শুরু করে কোনো কিছু করবে না, শুধু ওয়েবসাইটটা ওপেন হবে, ওয়েবসাইটটা ওপেন হবে, কিন্তু আপনি লগইন করতে পারবেন না। 24 ঘন্টা থেকে, আগামী 24 ঘন্টা থেকে 72 ঘন্টা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম সময় লাগতে পারে। আশা করা যাচ্ছে এর মধ্যে কাজটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হবে। কেন, আপনারা দেখেছেন যে আমি সিরিয়াস কিছু বিষয়ের উপরে আমি স্টাডি করছি, কিছু রিসার্চ করছি, যেটা আমি সবসময়ের জন্য করি, আপনাদের জন্য আমি করব, ঠিক আছে? আর একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, আমার যেভাবে আমি আপনাকে বলছি, আপনি আমার সম্পর্কে খুব কমই জানেন, আপনি আমার সম্পর্কে খুব কমই বোঝেন।
আর আমাকে মেজারমেন্ট করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব না তো দূর থেকে। আমাকে বুঝতে পারা খুব কঠিন, ডিফিকাল্ট। আর যখন আপনি বুঝতে পারবেন তখন আপনার হয়তো কিছু করার থাকবে না, অনেক বড় সুযোগ হয়তো হারিয়ে ফেলবেন। তাই সবাইকে বলছি, প্রত্যেকটা ক্লাস ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে যা যা মেসেজ, যা যা ইনফরমেশন যাবে, যা যা প্রসেস আমি দেখাবো সেগুলোকে ফলো করুন। আপনি শুধু ডেডিকেশনের সঙ্গে কাজ করুন। আপনারা অনেকে খুব সুন্দরভাবে কাজ করছেন, আমি ফলো করি বিভিন্নভাবে। আমি কখন ফলো করব, কিভাবে ফলো করব আপনার ধারণার বাইরে। আমি যে গ্রুপটা তৈরি করছি সেই গ্রুপটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে, গ্রুপে কিন্তু আপনাদের সবাইকে আসতে হবে, কারণ ওই গ্রুপ আপনার জীবনটাকে পুরো পাল্টে দেবে, আমি বলে দিতে পারি। সেখানে আমি শুধু কতগুলো জিনিস দেখবো, আপনি কতটা সিরিয়াস, আপনি কতটা সিনসিয়ার, আপনি কতটা ডেডিকেশনের সঙ্গে কাজটা করছেন, আপনি কতটা আপনার অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, প্রতিদিনের অ্যাক্টিভিটি আমি শুধু চেক করব। আমি সেটাই চেক করছি টোটাল জায়গা থেকে। এবং সেখানে যদি আপনি আসতে পারেন তো এটা বিরাট ব্যাপার। আমি একটা ভেরি স্পেশাল গ্রুপ তো আমাদের অলরেডি রয়েছে, আমি একটা ভেরি স্পেশাল গ্রুপ তৈরি করতে যাচ্ছি, যেটা আমার স্বপ্নের গ্রুপ। এই ভেরি স্পেশাল গ্রুপে আপনাদের সকলকে আসতে হবে। যারা যারা এখানে সুযোগ পাবেন, একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, একজন ডাক্তার, একজন লয়ার, যত বড় বড়ই হোক না কেন, যে টাকা ইনকাম করে তার থেকে বেশি টাকা ইনকাম করবেন। আমি কিন্তু ই কমার্স প্রজেকশন এখনো তো শুরুই করিনি। আমার জায়গা থেকে সমস্ত প্রসেসটাকে রেডি করার যে সমস্ত জায়গাগুলো দরকার ছিল, অ্যালগরিদম গুলোকে যেভাবে গোছানোর দরকার ছিল, সেটা করতে আমার কাছে অনেক সময় লেগেছে। এখন আমি 100% স্যাটিসফাইড টু স্টার্ট দিস জব, দিস জার্নি। এবং এই জার্নিটা একটা মিরাকল জার্নি হতে যাচ্ছে। তাই এই জার্নিতে আপনি থাকবেন কি থাকবেন না, সেটা সম্পূর্ণ আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ডিসিশন। সবার প্রথম আমি কতগুলো বিষয় আপনাদেরকে বলবো, সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখবেন। वेरी स्पेशल ग्रुप मैं तैयार करने जा रहा हूँ। वेरी स्पेशल ग्रुप में ये नोट कर लीजिए, चांस जिसको मिलेगा वो लोगों को कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होंगे। हमारा ऑलरेडी स्पेशल ग्रुप तैयार हुआ है, एक स्पेशल ग्रुप है। अभी जो तैयार होने वाला है वो है वेरी स्पेशल ग्रुप। मैं वो ग्रुप के लिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर लिया ऑलरेडी। मेरे को कुछ अच्छा डेडिकेटेड लोग भी मिल गया। कुछ लोग नया है, कुछ लोग पुराना है। जो लोगों को काम, जो लोगों को डेडिकेशन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो मैं वो एक्टिविटी में देखेंगे। तो वेरी स्पेशल ग्रुप में जो चांस मिलेगा वहां पर मैं कुछ एक्टिविटी में देखेगा। वो एक्टिविटी देखने के बाद आप सभी को वहां पर चांस मिलेगा, ठीक है। और वो ग्रुप बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलेगा। आपको इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी आपको कहां पर आप पहुंच जाएंगे आप सोच नहीं सकते। एक मैसिव सक्सेस हो सकते हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्योंकि आप सभी को मालूम है, जो अभी हमारा फ्रीलांसर जो टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, वो बहुत बढ़िया पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो मेरा सपना था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के लिए मैं वो प्रोसेस में काम शुरू करने के लिए कुछ देर हो गया। तो अभी मैं एक कम से कम 20 लाख रुपया वहां पर एक्सपेंसेस होंगे वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ले आने के लिए। इंडिया में एक नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होंगे। बहुत बड़ा बड़ा कंपनी भी कंपटीशन में नहीं आ सकते हैं। मैं तो आपको बोला है ना, जो मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा पीछे कौन है, ये मैनेजमेंट में कौन है, आप किसी को कुछ मालूम नहीं है। आप सिर्फ देखते जाइए। आपको ये भी तो मालूम नहीं है जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्योंकि आप जब कैसे कैसे बात करते हैं ना, जब क्वेश्चन करते हैं ना कुछ कुछ लोगों को, तो मेरे को मालूम होता है जो आपको मालूम नहीं है जो क्यों कौन है, कौन प्लेटफॉर्म है। आप हमेशा के लिए मेरे को देखते हैं, सोचते हैं यार और कोई नहीं है, तो आप सभी को पता चलेगा धीरे धीरे ई कॉमर्स प्रोजेक्शन कौन है, लेवेटस क्या कर सकते हैं, इंडिया में क्या होने वाला है, आप सब देखेंगे।
लेकिन सिर्फ देखेगा ना, यहाँ पर भाग में आना ही होगा। ये वेरी स्पेशल ग्रुप में आपको चांस लेना है कि नहीं लेना है, ये भी आपको तैयार करना होगा। सिक्स मंथ्स, हर महीने आपको अर्निंग करना होगा, 6 महीने लगातार। ठीक है, ये लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में, ये अगस्त से भी शुरू हो सकते हैं, सितंबर से भी शुरू हो सकते हैं। मैं 6 महीने चेक करेगा जो आपको इनकम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सब आया है इनकम करने के लिए। अब इनकम कर रहा है तो आप काम कर रहा है, और इनकम नहीं हो रहा है तो आप काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वेरी स्पेशल ग्रुप में सिलेक्शन होने की बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मदर कंडीशन है, जो मैं एक वर्ड में मैं बोलना चाहता हूँ, 6 महीने लगातार आप सभी को अर्निंग करना होगा। याद रखिए, 6 महीने लगातार। तो आप सभी को ये कंडीशन भी जानना चाहिए, जो यहाँ पर अर्निंग 6 महीने लगातार, हर महीने अर्निंग के लिए आपको क्या करना होगा। नंबर 1, मिनिमम 1 सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन। कम से कम एक इंसान को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना होगा, और सॉफ्टवेयर एक्टिव करना होगा, एक्टिव सॉफ्टवेयर देना होगा एक इंसान को 1 महीने के अंदर। नंबर 2, बूस्टिंग मस्ट, बूस्टिंग करना ही होगा। और नंबर 3, 1798 का बूस्टिंग 2+1, दैट मीन्स आप 1798 की जो बूस्टिंग करते हैं तो वहां पर तीनों साना सबको मिलते हैं। ये बूस्टिंग करके भी आपको अर्निंग हर महीने मिलेगा। सिर्फ एक बूस्टिंग से अर्निंग नहीं मिलेगा, एक बूस्टिंग के साथ आपको एक लोगों को मिनिमम सॉफ्टवेयर को प्रमोशन करना होगा। ये अर्निंग आपको करना होगा, ये पहला। नेक्स्ट जो होंगे, नंबर 4, जो वेरी स्पेशल ग्रुप पे बहुत ही जल्द चांस मिलेगा, वो रैंक। जो रैंक एक है सेल्स एग्जीक्यूटिव रैंक, सॉरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव रैंक आपको अचीव करना होगा। ठीक है, नहीं तो कंसल्टेंट रैंक आपको अचीव करना होगा वेरी स्पेशल ग्रुप में चांस मिलने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा टेक्नोलॉजी आप सभी को मिलेगा, अब राज करेगा। 6 महीने लगातार जो लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे उनको वेरी स्पेशल ग्रुप में चांस मिलेगा। जो लोग 6 महीने लगातार कंसल्टेंट रैंक अचीव करेगा, वो लोगों को, जैसे ये महीने में हमारा तपन कुमार शाह, सायन कर्मकार और एस्ले गोम्स, इनको कंसल्टेंट रैंक मिल गया है। और रैंक मिलने के लिए आप सभी को बूस्टिंग तो जरूर करना होगा। ठीक है, सिर्फ बूस्टिंग करके नहीं, आपको कम से कम 10 लोगों को आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव रैंक हो जाएंगे। आप कम से कम 15 लोगों को, मैं इजीली बोल रहा हूँ, 15 लोगों को आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर को एक्टिवेशन कराएंगे, आपका सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ जाएंगे, तो आप कंसल्टेंट हो जाएंगे। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये रैंक 6 महीने लगातार अचीव करने के बाद आपको सिर्फ 3 महीने बाद आपका मिनिमम अर्निंग होंगे मंथली, आप लिख लीजिए, 50,000 टू 75,000 मंथली अर्निंग होंगे। ये अचीव करना, मैं बोल रहा हूँ बोलकर आपको करना होगा ऐसा नहीं है, आपका जिंदगी बदल जाएंगे।
सिर्फ ये छोटा अचीवमेंट की बात, 6 महीने लगातार ये करना होगा। तो वेरी स्पेशल ग्रुप में अभी जिनको जिनको चांस मिलेगा उनको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आप सभी को पूरा एडुकेशन देंगे। जो प्रोसेस मैं ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन की प्रोसेस मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाएंगे जो तैयार हुआ है। मैं आप सभी को एक मैसेज भी मैं डाला था चैनल में, वो फॉलो करने की बाद आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। आप देख लेंगे, नोट कर लीजिए, 50,000 टू 75,000 आपको पर मंथ फिक्स्ड अर्निंग हो जाएंगे। আমাদের ভেরি স্পেশাল যে গ্রুপটা তৈরি হবে সেই ভেরি স্পেশাল গ্রুপের চান্স পাওয়ার যে কন্ডিশন, সেটা ফার্স্ট হচ্ছে প্রথম আপনাকে 6 মাস কন্টিনিউয়াস আর্নিং পেতে হবে, ইনকাম আপনাকে পেতে হবে। এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আপনারা সবাই ইনকাম করার জন্য এসেছেন, ইনকাম পাচ্ছেন মানে আপনি কাজ করছেন। আপনি ইনকামই পাচ্ছেন না তো আপনি কি কাজ করছেন? 6 মাস আর্নিং থাকতে হবে কন্টিনিউয়াস, ঠিক আছে? 6 মাসের এই আর্নিং পাওয়ার জন্য মিনিমাম কন্ডিশন হচ্ছে একটা সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করতে হবে। অর্থাৎ আপনার সফটওয়্যার থেকে সফটওয়্যারের আইডি কে স্পন্সর আপনাদের রেখে একজনকে সফটওয়্যার দিতে হবে, যে সফটওয়্যারটা যেন অ্যাক্টিভ হতে হবে, অ্যাক্টিভ সফটওয়্যার প্রোভাইড করতে হবে। নাম্বার ওয়ান, সেই সফটওয়্যার যেন গ্রিন থাকে প্রত্যেক মাসে। আর তার সঙ্গে বুস্টিং মাস্ট, বুস্টিং ছাড়া আর্নিং পাবেন না, বুস্টিং হচ্ছে মাস্ট। অথবা আপনার 1798 এর যে বুস্টিং, যেখানে দুটোর সঙ্গে আরেকটা সানাস ফি পাওয়া যায়, এই বুস্টিং থেকে আপনি ইনকাম পাবেন। কেন? আপনাদের প্রত্যেকে 200 টাকার একটা কমিশন থাকে। अब सभी को 200 का तो कमीशन हमेशा रहता है, वो तो प्लस आउट होता है जब आप बूस्टिंग नहीं करते हैं, आपको आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर किसी को नहीं देते हैं, ठीक है, एक भी लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, एक्टिवेशन नहीं कराते हैं, तो आपको तो इनकम नहीं मिलता है, वो तो फ्लैश आउट हो जाता है। वो अर्निंग भी यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहां पे वो प्रोसेस में भी आपको अर्निंग मिलेगा। और सबसे बढ़िया जो फैसिलिटी मिलेगा, जब अब लगातार 6 महीने सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, लगातार 6 महीने आप कंसल्टेंट होंगे, ठीक है, मैं बोल देता हूं आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर इनकम होता है कि नहीं होता है, ठीक है, आपको कोऑपरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, आप काम करने की बात तो आपको मिलेगा ना। आपको कोऑपरेशन चाहिए मेरे से, आपको कंपनी, आपको कोऑपरेशन चाहिए सिस्टम से, सिस्टम को तो कोऑपरेशन चाहिए ना आपसे, इसीलिए तो आपको चांस मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट बेनिफिट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, पोजीशन चाहिए, सब कुछ मिलेगा, फिक्स सैलरी चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर कैपेबिलिटी। यहाँ पर काम करने के लिए डिजिटल अपडेट होना होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो भी मैं दिखाएंगे वो आपको इंप्लीमेंट करना होगा, और सही तरह से इंप्लीमेंट करना होगा। 90 डेज 180 डेज लगातार करना होगा। आप कुछ नहीं करेगा, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सभी को पूरा दिखाएंगे, मैं जो जो दिखाएंगे, जो जो सिखाएंगे, ये रैंक तो कुछ नहीं है। 6 महीने में बहुत कुछ आगे हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने ये कांस्टेंट प्रोसेस में आपको कंसल्टेंट होना होगा, कांस्टेंट प्रोसेस में आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव होना होगा, और नहीं तो कम से कम आपको 6 महीने तो अर्निंग तो आपको करना ही होगा। जो लोग 6 महीने लगातार अर्निंग मिलेगा, वो लोगों को अलग ग्रुप तैयार होंगे, ठीक है। मान लीजिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं हो पाया, आप कंसल्टेंट नहीं हो पाया, ओके, आप लगातार जब अर्निंग करेगा 6 महीने, मैं वो ग्रुप लेकर मैं अलग एक ग्रुप तैयार करेंगे। वहां पर मैं एडवांस कुछ प्रोसेस मैं आप सभी को दिखाएंगे, सिखाएंगे। अभी सभी के लिए सब क्लास नहीं मिलेगा, सब एजुकेशन नहीं मिलेगा, कुछ तो रियल लोगों के लिए भी मिलना चाहिए ना, कुछ कुछ प्रोसेस। आप कितना अर्निंग करना चाहते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो जाएंगे, मैं ही हूं आपको साथ ना, मैं ही हूं तो हो जाएंगे। मार्केटिंग कौन करेगा? आप नहीं, मैं करेगा। ज्वाइनिंग कौन करेगा? मैं कराएंगे। बिजनेस कौन करेगा? मैं कराएंगे। आपका नीचे लाखों लाखों सामान सेल करेगा कौन? मैं कराएंगे। मेरा टेक्नोलॉजी करेगा, आप नहीं। आपको जो काम है सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं, और वही काम करना चाहिए। जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप अर्निंग करने के लिए आया है, आपको हर महीने अर्निंग मिलना चाहिए, हर महीने आपको अर्निंग मिलना चाहिए। आपको अर्निंग मिलेगा तब जाकर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अर्निंग 6 महीने लगातार आप सभी को अर्निंग करना होगा, जो मैं सिंपली आप सभी को बोल दिया। सेल्स एग्जीक्यूटिव এর জন্য আপনাদেরকে 10টা, অন্তত 10 জনকে আপনি
সফটওয়্যার প্রোভাইড করে গ্রিন করতে পারলে সেলস এক্সিকিউটিভ আপনি প্রত্যেক মাসে হতে পারবেন। 10 জনকে আপনাকে সফটওয়্যার প্রোভাইড করতে হবে, অ্যাক্টিভ সফটওয়্যার প্রোভাইড করতে হবে। আর কনসালটেন্টের জন্য আপনাকে মাত্র 15 জনকে আপনাকে অ্যাক্টিভ সফটওয়্যার প্রোভাইড করতে হবে প্রত্যেকটা মাসে। আমি আপনাদের যা সফটওয়্যার প্রমোশনের প্রসেস শিখেছি আর আমি নেক্সট যা শেখাতে যাচ্ছি, সেখানে আপনারা খুব ইজিলি এটা করতে পারবেন। আর শুনবেন না কথা, মানে কাজ করবেন না, তার কিছুই হবে না। আর যারা কাজটা করবে এখান থেকে পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে 6 মাস যারা লাগাতার যারা ইনকাম করবে কন্টিনিউয়াস প্রসেসে, তারা যদি, তাদেরকে নিয়ে আমি আলাদা গ্রুপ করে আমি তাদেরকে ভেরি স্পেশাল গ্রুপে নিয়ে যাবো, তাদেরকে কিছু আমি আলাদা করে ট্রেন করবো, আলাদা করে এডুকেশন নেবো, আলাদা করে লার্নিং এর ক্লাস নেবো, পুরো আলাদা কিছু জিনিস আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এখন থেকে সবার জন্য সব ক্লাস থাকবে না, জেনারেল কিছু ক্লাস থাকবে, জেনারেল কিছু প্রসেস দেখাবো, সেখান থেকে আপনাকে আসতে হবে কাজ করে। তারপরে অ্যাডভান্স টেকনোলজি সবকিছু আসবে। এবং ফ্রিল্যান্সার টেকনোলজি যদি একবার আপনার হাতে চলে আসে, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। কারণ ওই টেকনোলজিটার জন্য একটা হিউজ টাকা প্রত্যেক মাসে এক্সপেন্সেস হবে ওই টেকনোলজিটাকে রান করানোর জন্য। এবং সেই কারণে আপনাকে ওখানে দেখে নেওয়া যে আপনি এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি কতটা তৈরি, আপনি সত্যি কত বড় ড্রিম নিয়ে এসছেন। এটা ড্রিমারদের জায়গা, ড্রিমারদের জায়গা, ঠিক আছে। আপনি যদি সত্যিকারেরই ড্রিমার হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য সব থেকে বড় জায়গাটা রয়েছে ই কমার্স প্রজেকশনের জন্য, জেনে রাখুন। ক্যাজুয়াল মানুষদের জন্য নয়। আগে তো প্রত্যেক মাসে আমি রিজেক্ট করে দিতাম, ঠিক আছে। এখন আপনারা থাকতে পারছেন, এটা একটা বিরাট বড় জায়গা আপনাদের সকলের জন্য। চলুন, मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। अभी तक आपको किसी को अभी भी सानास ड्यू है। जो रिसेंट बुक किया है अलग बात है, आपको तो कुछ तो टाइम देना होगा, 7 दिन मिनिमम तो टाइम देना चाहिए, वो डिलीवरी हो जाएंगे। किसी को अभी डिलीवरी नहीं हुआ, आप सभी को डिलीवरी हो जाएंगे। हमारा जो कोरियर मैनेजर तन्मय चौधरी के साथ बात करना होगा। लेकिन आप सब, किसी ने, आप सब उन अदर्स कुछ प्रॉब्लम लेकर भी आप उनके साथ बात कर रहा है, ये होना नहीं चाहिए। उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा सकते हैं। अलग कुछ प्रॉब्लम लेकर वो बात नहीं कर सकते, उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जो जो लोगों को लग रहा है जो आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो लोगों को पेमेंट मिलेगा। मैं चेक भी करेगा, आपको पेमेंट मिलेगा। आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो महीने की पेमेंट आपको लग रहा है जो आपको नहीं मिला है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, आपको नहीं मिला, मिलेगा। ई कॉमर्स प्रोजेक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक लोगों भी यहाँ पर डिसीव नहीं होंगे। लेकिन वो पेमेंट मिलने के लिए आपका पहले अर्निंग भी मिलना होगा। जो पेमेंट नहीं मिला, मिला है। अब जब मैं कंडीशन आपको बोल दिया है, कंडीशन में आकर जब आपको पेमेंट मिलेगा, तब आपको इन्फॉर्म करना होगा जो सर मेरे को पेमेंट तो मिलेगा ही महीने, तो मेरा पिछले महीने की ये प्रॉब्लम था, आप एक बार देख लीजिए, मैं चेक करेगा। क्योंकि आप काम करेगा कि नहीं करेगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। आप काम नहीं करेगा तो आपको क्या पेमेंट नहीं मिला, क्या गलत हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, वो चेक करेगा कौन? इतना मेहनत क्यों क्यों करेगा? आप काम करने के लिए यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, वो तो मैं देखने के लिए मेरे को चेक करना होगा ना। वो मैं जस्टिफाई करेगा तो सभी को पेमेंट मिल जाएंगे, जिसको जो पेमेंट ड्यू है, ठीक है। ऐसे कुछ है तो आपको मिलेगा, वो पिछले जितना पेमेंट है वो मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ वो अर्निंग करना है, आपको काम करना है। मेरे को देखना होगा जो आप सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ऐसा कुछ लोग रहेगा जो आप सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन किया है लेकिन आपको कुछ पेमेंट की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप जरूर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वो व्हाट्सएप में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग काम करने के लिए आया है वो लोगों को पूरा फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगा।
আপনাদের মধ্যে যারা যারা পেমেন্টের কিছু প্রবলেম রয়েছে কোনো মাসের, এপ্রিল মাসে, জুন মাসে, জুলাই মাসে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, তাহলে আপনারা যখনই পেমেন্ট পাবেন নেক্সট মাসে, সেই পেমেন্টের সঙ্গে আপনাদের বাকি পেমেন্ট সব অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। পেমেন্ট পাওয়ার জন্য আমার প্রথম দেখবো আপনার বি টিমের অ্যাক্টিভ মেম্বার কি আছে। বি টিমের অ্যাক্টিভ মেম্বার ওখান থেকে দেখবো, এবং সফটওয়্যারটা যখন পুরো এই মাসে আপডেট হয়ে যাবে তখন আমি এটা দেখতে আমার সুবিধা হবে। আমি যখন স্ক্রিনশট পাঠাতে বলবো তারা পাঠাবেন, আমি আপনাদের প্রবলেম গুলো সব সলভ করে দেবো, আপনারা সবাই পেমেন্ট পাবেন। ঠিক আছে? কারণ আপনারা যে সফটওয়্যার কোডটা নিজেরা যখন প্রমোশন করবেন, যখন আপনাদের সফটওয়্যার থেকে যখন কাউকে যখন অ্যাক্টিভলি সফটওয়্যার প্রোভাইড করবেন, তখন বি টিমের অ্যাক্টিভ মেম্বার থেকে ওটা দেখা যাবে। ঠিক আছে? বি টিমের অ্যাক্টিভ এবং প্রত্যেক মাসে বি টিম বিভি আমি দেখে নেব আপনারা যারা কাজ করছেন। আর সবচেয়ে বড় জিনিস পাবো হচ্ছে আপনাদের ইনকাম এক্সেলে আসবে, আপনারা ইনকাম পাচ্ছেন কিনা। প্রত্যেক মাসে আপনাকে ইনকাম করতে হবে, এটা কিন্তু নিন। আপনাদের প্রত্যেকের কিন্তু একটা মিনিমাম 200 টাকা, কারো 500 টাকা, 1000 টাকা প্লাস আউট হয়ে যাচ্ছে। কেন? আপনি কাজটা করছেন না বলে। কারো 10,000 টাকা, 15,000 টাকা ফ্লাশ আউট হয়ে যাচ্ছে। শুধু আপনার জায়গা থেকে কাজটা করছেন না, কারণ আপনার সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের কাজটা আপনি করছেন না বলে। কোম্পানির জায়গা থেকে 70% কাজ করে দিচ্ছে বারবার প্রত্যেকটা মাসে। 70% এর বেশি কাজ হয়ে যাচ্ছে। কারো ইনকাম এখানে 20,000 টাকা হয়ে আছে। কারো ইনকাম এখানে 30,000 টাকা, 40,000 টাকা হয়ে আছে। কারো ইনকাম এখানে 50,000 টাকা হয়ে আছে। কিন্তু কেউ ইনকামটা নিতে পারছেন না। কেন? আপনি কোন কাজ করছেন না। হোয়াই? কোম্পানি এফোর্ট দিয়ে কাজ করছে। আমি আপনাদের হয়ে এফোর্ট দিয়ে কাজ করছি। আর আপনি আপনার কাজটা করছেন না। আপনাকে যেভাবে আমি দেখাচ্ছি সেভাবেই তো আমি যেভাবে করছি আপনাকে তো সেভাবেই দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের কাজটাকে ডেডিকেশন এর সঙ্গে পুরোপুরি ভালোভাবে করুন। এই কাজটা করলে একটা বিরাট বড় ইনকাম কিন্তু আপনাদেরকে হতে পারে। আপনাদের যেন ফ্লাশ আউট না হয়। আর যে কন্ডিশন গুলো বললাম প্রত্যেকের জায়গা থেকে প্রত্যেকটা মাসে যাতে ইনকাম পান সেটার জায়গা দেখুন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মিনিমাম একটা করে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করবার চেষ্টা করুন, বুস্টিং করার চেষ্টা করুন। আর ডবল বুস্টিং করলে আপনার একটা ইনকাম পাবে, যে ফ্লাশ আউট যে ইনকামটা হয় সেই ইনকামটা ফ্লাশ আউট হয় না। একটা 3টে ফর্মুলেশন পান একসাথে, সেটা শেয়ার করলে অনেক কিছু হতে পারে। সেই জায়গাটা আপনারা দেখুন। ঠিক আছে? যাদের ক্ষেত্রে বুস্টিং এর একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে, যে বুস্টিং এর প্রবলেম হচ্ছে, তাদের জন্য আমি বলছি বুস্টিং কোনো প্রবলেম নয়। বুস্টিং মানে হচ্ছে একটা সানাস আপনি ইউজ করুন বা কাউকে ইউজ করান, আপনার বুস্টিং হয়ে যায়। কিন্তু এটা একটা করবেন না, অন্তত 2টো সানাস ইউজ করাবেন। তাতে কি হবে? আপনারটা ফ্রিতে, আপনাকেও খেতে হবে সানাসটা। আপনার পয়সা নেই, আপনি খেতে পাচ্ছেন না। আপনি এখানে ইনকাম করতে এসেছেন, তো আপনি দুজনকে খাওয়ান সানাসটা। তো আপনারটা ফ্রি হয়ে যাবে। খাওয়ানোর জন্য আপনি কখনো সেল করতে যাবেন না। সেল যখনই করবেন সেখানে আপনার রিজেকশন আসবে। আপনি যদি কোনো জায়গা থেকে রিজেকশন পান তাহলে জানবেন আপনি সেটা সেল করতে গেছেন, ওখানে রিজেকশন আসবে। আপনার যদি কোনো কিছু করতে ইনসাল্ট হন তাহলে জানবেন ওটা আপনি সেল করতে গেছেন। সেটা কখনো মানবিকতার খাতিরে সঠিক নয়। আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে শেয়ার। আপনি শেয়ার করতে পারি, আপনি কখনো সেল করতে যাবেন না। আমি আপনাদের কখনো জিজ্ঞাসা করেছি আপনি সানাস খান কি খাবেন না? আমি কখনো জিজ্ঞাসা করি আপনি সানাস নেবেন কি নেবেন না? আমি পুরো বিষয়টাকে শেয়ার করি। দেহাত্মবাদের সেশন আমি কখনো জানতেও চাই না। যাদের বুক করার দরকার হয় তারা নিজেরা বুক করে। শেয়ারটা হচ্ছে কি, এটা আমরা সব সময় ন্যাচারালি করি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনি সবাই শেয়ার করি। ছোটবেলা থেকে শেয়ার করছি। ঠিক আছে? আপনার ছেলে মেয়ে কোনো একটা স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হয়েছে। স্কুলটা দারুণ পড়ায়। আপনার আত্মীয়-স্বজন বলছে কেমন পড়ায়? দারুণ পড়ায়। আপনি কোনো একটা বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন। আপনি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে বলছেন, ছেলেটা না দারুণ পড়ায়, মেয়েটা না দারুণ পড়ায়। আমার ছেলেটার মেয়েটার অনেক উন্নতি হয়েছে। আপনি করেন না এটা? তার মানে কি আপনি বলেন যে, যে মাস্টারমশাইটা দারুণ পড়াচ্ছে, এই মাস্টারমশাইটাকে তুমি রাখো? এই যে তুমি রাখো, এটা হচ্ছে সেল। আপনি একটা জিনিসের থেকে উপকার পাচ্ছেন। আপনি একটা জিনিসের থেকে বেনিফিট পাচ্ছেন। সেটা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে আপনি শেয়ার করতে পারেন, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে। আপনি এটা করেছেন কি করেননি? আপনি কোনো একটা হোটেলে ভালো খেয়েছেন। সে খাওয়ার অভিজ্ঞতাটা আপনি বন্ধু-বান্ধবকে বলেছেন, "জানিস আমি হোটেলটায় গেছিলাম, এত সুন্দর খাবার, এত সুন্দর বিরিয়ানিটা, এত সুন্দর ফ্রাইড রাইস, এত সুন্দর লাগলো খেতে, আমি স্বাদ ভুলতে পারছি না।" বলেন কি বলেন না? আপনি কোনো একটা বিয়ে বাড়িতে খেতে গেছেন। সেই বিয়ে বাড়িটায় দারুণ রান্না হয়েছে, দারুণ হয়েছে। বাড়িতে এসে বলেন না, আত্মীয়স্বজনের কাছে বলেন না যে, "বাড়িটা এত সুন্দর খাইছে না এই বিয়ে বাড়িতে?" আপনি গল্প করেন না? আপনি কোনো একটা ভালো সিনেমা দেখেছেন। সেই সিনেমাটা দেখে আসার পরে আপনার খুব ভালো লেগেছে। আপনি গল্প করছেন এবং এই গল্প শুনতে একটা সিনেমায় ১০০ কোটি ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলছে। কে সেল করছে? কেউ সেল করছে না। ওটা শেয়ারিং হয়। সেল করে কোনদিন কিছু হয় না। সেল জিনিসটা আলাদা পার্ট।
সেল জিনিসটা অর্গানিক সিস্টেমে হয়। আমাদের এখানে একটা অর্গানিক সিস্টেম রয়েছে, সেখান থেকে সেল হতে পারে। অ্যামাজন ফ্লিপকার্টে একটা অর্গানিক সিস্টেম আছে, একটা অ্যাডভার্টাইজিং প্রসেস আছে, ই কমার্স অ্যাডভার্টাইজিং প্রসেস আছে সব জায়গায়, তার থেকে সেল হতে পারে, সেটা আলাদা, সেটা আলাদা পার্ট। কিন্তু কোনো মানুষ কখনো কাউকে সেল করতে পারে না, কোনো মানুষ মানুষের কাছে কখনো সেল করা উচিত নয়। তাহলে একটা সানাস নয় 10টা সানাসও বিক্রি হতে পারে, কিন্তু আপনাকে শেয়ারিং করতে হবে। আর শেয়ারিং করতে গেলে অবশ্যই আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। সানাস ইউজ না করলে কারো এক্সপিরিয়েন্স থাকবে না। আপনার মধ্যে যদি সানাস সম্পর্কে কোনো অবিশ্বাস থাকে, হেজিটেশন থাকে, দ্বিধা থাকে, কোশ্চেন থাকে, এর এটার সলিউশন একটাই, আপনি ইউজ করুন, আপনার শরীর কি অ্যান্সার দেবে সেটা দেখুন। খুব সিম্পল অ্যান্সার। আপনি শুনে বুঝে দেখে আপনি সানাস সম্পর্কে আপনার অবিশ্বাস, আপনার হেজিটেশন আপনার দূর হবে না, কোনোদিন আসতে পারে না। বিলিভ বাই হার্ট আসে, অন্তরাত্মা থেকে আসে, সেটার জন্য ইউজ করাটাও খুব ম্যান্ডেটরি। যারা ইউজ করেননি এখনো পর্যন্ত তাদেরকে ইউজ করতে হবে। আর এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, যে আপনার টক্সিনটা ক্লিয়ার হতে অনেক সময় লাগবে, সেই জায়গাটা দেখুন। বুস্টিং যেন কোনোভাবে প্রেশার না হয়, আর বুস্টিং যেন কখনো বাদ না যায়। কেন এইটা যদি আপনার নিজের পক্ষে সম্ভব নাও হয়, এবং চেষ্টা করবেন মিনিমাম 2টো করে বুস্টিং সবসময়ের জন্য রাখা। এবং আমি যে সহজ পদ্ধতি দেখাচ্ছি, এবং তারপরে আপনি আমাদের দেহাত্মবাদের ক্লাসে নিয়ে আসবেন। আমাদের দেহাত্মবাদের ক্লাস হচ্ছে সম্পূর্ণ হেলথ টিপসের ক্লাস। কেউ যদি লাগাতার 6টা মাস আমার এই ক্লাস অ্যাটেন্ড করেন, আমি কথা দিচ্ছি আপনি ফিটনেসের একটা বিরাট বড় জায়গায় চলে যাবেন। ফিটনেসের একটা বিরাট বড় জায়গায় আপনি চলে যাবেন যদি আপনি দেহাত্মবাদের ক্লাস যদি আপনি অ্যাটেন্ড করেন। আপনারা তো আমাকে লাইভে কখনো আমার তো সাথে দেখতে পান না। আমি যখন অফলাইনে কাজ করতাম না, আমি সবাইকে বলতাম যে সর্দি কাশি হাঁচি জ্বর আমার কখনো দেখতে পাবেন না আপনারা। আমি এখানে 3.5 বছর ধরে, আমার সাথে 3.5 বছর ধরে আছে এরকম অনেক মানুষ আছে। আমাকে কখনো অসুস্থ হতে দেখেছেন? তার মানে এই নয় যে আমি মানুষ নই, আমি অসুস্থ হব না। কিন্তু আমি অসুস্থ হলেও আমার ইমিউনিটি পাওয়ার, রেসিস্ট্যান্ট পাওয়ারকে আমি সেই জায়গায় রাখি যে জায়গা থেকে আমাকে কেউ কোনো কিছু ভাবে কোনো ডিস্টার্ব করতে পারে না। আমি মাঝে 7 দিন 8 দিন আমার জ্বর হয়েছিল, জ্বর 99 উপরে ওঠেনি, জ্বরের ইয়ে ছিল, কিন্তু কোনো প্রবলেমই হয়নি। আমার কাজ কর্ম ঘোরাফেরা সমস্ত কিছু আমি করেছি, কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু জ্বর তো হতেই পারে, ঠান্ডা তো লাগতেই পারে, ঠিক আছে? এগুলো কখন সম্ভব হয়? যখন আপনার ইমিউনিটি পাওয়ার বা রেসিস্ট্যান্ট পাওয়ার যখন বিরাট বড় জায়গায় আসে। আপনার অ্যান্টি এজিং, আপনার বয়স, আপনার বার্ধক্য, আপনি সবকিছু ধরে রাখতে পারবেন। ওয়েলনেস হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। আর আপনি একটা ওয়েলনেস এর একটা সুযোগ পাচ্ছেন। ক্রাফট ফুড হচ্ছে ওয়েলনেস এর জগতের সব থেকে শ্রেষ্ঠ একটা ফর্মুলেশন। সেটাকে আপনারা সুযোগ পাচ্ছেন, এবং সেটা কখনো সেল করতে যাবেন না। সেল কখনোই করতে যাবেন না। অনেকে প্রশ্ন করছেন যে আমি বুক করব কিভাবে? অনেকে এরকম লিখছেন অদ্ভুত প্রশ্ন। দেখুন, আপনি ওয়েবসাইটে চলে যাবেন। আপনাকে সিম্পল একটা জিনিস বলছি, আপনি কাউকে বুক করে দেবেন না। ধরুন আপনি কোনোটা মানুষকে দেবেন, তো সে নিজেও বুক করতে পারবে। আপনি তাকে শুধু এই ওয়েবসাইটটা দেবেন। আপনি এই করে প্রচুর বুস্টিং করতে পারবেন। আমি বলছি, তারপর ফ্রিল্যান্সার টেকনোলজি যারা আপনারা পেয়ে যাবেন ফ্রি স্পেশাল গ্রুপ থেকে, তারা তো হাজার হাজার ফর্মুলেশন এমনি বিয়ে করতে পারবেন। এই যে ওয়েবসাইটটা খুললাম, এই ওয়েবসাইটটা খুলে দেখুন, আমি যখন ড্যাশবোর্ডে গেলাম এখানে ব্যাংক ডিটেলস আছে। এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেবেন, ওনাকে দেখিয়ে দেবেন, এই ব্যাংক ডিটেলসে যাবে। এই যে ব্যাংক খুলছি, এই দেখুন এখানে কোম্পানির স্ক্যানার রয়েছে। উনি স্ক্যানারে পেমেন্ট করবে, পেমেন্ট করে ধরুন কোনো কাস্টমার, ঠিক আছে, উনি আপনাকে পেমেন্টের ডিটেলসটা পাঠাবে, আর তার সঙ্গে উনি ওনার অ্যাড্রেসটা পাঠাবে, কোরিয়ার অ্যাড্রেসটা। আপনি ধরুন সেটা আপনার আইডি আছে, ওনার তো আইডি না, উনি তো কাস্টমার, আপনি কিছু বলবেন না, বলবেন এই যে ওয়েবসাইট, আপনি একটা ভিজিটিং কার্ডও করতে পারেন। সেই ভিজিটিং কার্ডে আপনি ওয়েবসাইট দেবেন, কিন্তু আপনি কখনো উপযাচক হয়ে কাউকে ভিজিটিং কার্ড দেবেন, ওটা সেল হয়ে যাবে। আপনি কাউকে সানাস ইউজ করছেন, ভালো লাগছে, বা আপনি শুনছেন জানছেন, এই বিষয়টা আপনি কাউকে বলতে পারেন, ঠিক আছে? আপনি বলতে পারেন, যখন আপনি ইউজ করে উপকৃত হয়েছেন বলবেন, তখন সেটা শেয়ারিংটা একরকম হবে। আপনি কোনো একটা সিনেমা না দেখে যদি কাউকে সিনেমা ভালো হয়েছে বলেন, তাহলে তার রিসিভিংটা অন্যরকম হবে, ঠিক আছে? এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এবার যখন আপনি তাকে বললেন, এবার সে যদি ইন্টারেস্ট দেখালো যে আমি এরকম ব্যাপারটা কেন, যেটা পাওয়া যায় না কোথাও, তখন আপনি ওই আমি এনে দেবো এরকম ব্যাপারে যাবেন না। আপনি সাথে সাথে ভিজিটিং কার্ডটা বার করবেন, বার করে ওখানে শুধু ওয়েবসাইটটাই থাকবে, যে এই যে ওয়েবসাইট রয়েছে, এই ওয়েবসাইটটাতে আপনি গিয়ে সার্চ করে এখানে ব্যাংক ডিটেলস পাবেন। এই ডিটেলসে গিয়ে আপনি পেমেন্ট করে, হ্যাঁ, ওখানে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার লিখে দিতে পারেন।
ওই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আপনি ভিজিটিং কার্ডে শুধু একটা ওয়েবসাইট লিখবেন www.levitaswellness.in, আর আপনার ওই ভিজিটিং কার্ড আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেবেন। ওটা ওনার কার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বলারও দরকার নেই। উনি পেমেন্ট করে বলবেন আপনি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনার কোরিয়ার অ্যাড্রেসটা ডিটেইলস লিখে পাঠিয়ে দেবেন। আপনি কি করবেন? আপনি সেই পেমেন্ট ডিটেইলসটা আর আপনার আইডি, যেখানে ওটা বুক করবেন, আইডি লাগবে তো? আপনার আইডিটার সাথে সাথে আর ওই পেমেন্ট ডিটেইলসটা আপনি পাঠিয়ে দিলেন। আর তন্ময় চৌধুরীর কাছে আপনি কি করবেন? আপনার যে ওই পেমেন্টের ডিটেইলসটা আর কোরিয়ার অ্যাড্রেসটা, কারণ তন্ময় চৌধুরী কোরিয়ার করবে। আর আমার কাছে পাঠাবেন। আমি যেটা আপনার ওয়ালেটে ব্যালেন্সটা দেবো, যেটা দিয়ে আপনি অ্যাক্টিভ করবেন বা বুস্টিং করবেন, যা করবেন করবেন। ব্যাস হয়ে গেল। তার কাছে সানাসটা চলে গেল। ডেলিভারি হয়ে গেল। ঠিক আছে? যদি আপনি প্রফিট না নেন, তাহলে এই সুযোগটা আপনি নিতে পারেন। ঠিক আছে? যদি আপনি প্রফিট না নেন, প্রফিটটা নিতে গেলে তাহলে আপনাকে তাকে নিজেকে বুক করে দিতে হবে। কিন্তু আপনি কোনো ক্লায়েন্টদেরকে যে যেতে চাইছেন, যেকোনো মানুষকে আপনি অভিব্যক্তি আপনি শেয়ার করতেই পারেন। কিন্তু কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করবেন না, সেল করার উদ্দেশ্য নিয়ে করবেন না। কিছু শেয়ারিং করার পরে বলবেন না যে আপনার সানাস লাগবে কিনা, কিছু বলার দরকার নেই। আর আপনি আরেকটা করতে পারেন, দেহাত্মবাদের ক্লাসে যেকোনো মানুষদেরকে আপনি অ্যাটেন্ড করাতে পারেন। আপনারা দেহাত্মবাদের ক্লাসে আপনারা নিজেরাই শুধু অ্যাটেন্ড করেন, অন্যদেরকে অ্যাটেন্ড করান না। যদি অ্যাটেন্ড করেন তাহলে কিন্তু এই যে বুস্টিং, এখানে একটাই সমস্যা আপনার হতে পারে যে আমাকে বুস্টিং করতে হচ্ছে। বুস্টিং আপনার বিরাট বড় জায়গা দিতে পারে আপনাকে। আপনারা বুস্টিং এর জন্য কত টাকা ফ্লাশ আউট হয়ে যাচ্ছে। আমি যে ১০ টা ফর্মুলা আপনাকে যেটা বললাম, আমি যে সেলস এক্সিকিউটিভ যে র‍্যাংক, ওটা শুধু ১০ টা মানুষকে অ্যাক্টিভেশন করার থেকে সানাস যে এত ভ্যালুয়েবল জিনিস, এটা কোথাও পাওয়া যায় না। ১০ জনকে সানাস খাওয়াতে পারলেও আপনার ওই র‍্যাংক হবে। আপনার যদি ১৫ জনকে সানাস খাওয়াতে পারেন, তো আপনি কনসালটেন্ট প্রত্যেক মাসে এমনি হতে পারবেন। এবং সেটা অনেক ইজি। কেন খাওয়ার লোকটা অনেক বেশি। কাজ করার মানুষে কাজ করবে কিনা জানি না, কিন্তু খাওয়ার প্রয়োজনটা আছে প্রচুর মানুষের বেশি। প্রচুর বেশি, সেটা আপনি দেহাত্মবাদের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। আর দেহাত্মবাদের ক্লাসে যদি অ্যাটেন্ড করাতে পারেন তাহলেই সেটা সম্ভব হবে। কিন্তু আপনারা দেহাত্মবাদের ক্লাসটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আপনি হয়তো আসছেন, কিন্তু অন্য কাউকে অ্যাটেন্ড করাচ্ছেন না। ওখানে শুধু সানাস বিক্রি করা হয় না, সানাসের কিছু বলা হয় না। ওখান থেকে যেগুলো দেওয়া হয় ওটা আপনার জীবনটাকে পাল্টে দেবে। কেন আল্টিমেট দেখুন, টাকারও আগে শরীর আমার আপনার। সবকিছু থাকলেও টাকা, শরীরে ক্যান্সার আসলো, কি করবেন আপনি? সবকিছু থাকলেও আপনি হাঁটতে চলতে পারলেন না ৫০ বছর ৬০ বছর বয়সে গিয়ে। বাড়িতে শুয়ে থাকতে হলো। কি করবেন আপনি? কি লাভ টাকা পয়সা, কি লাভ অ্যাচিভমেন্ট, কি হলো সাকসেস, সব ভুলে যাবেন। ঠিক আছে? আপনার ছেলে-মেয়েকে আপনি দারুণভাবে এস্টাবলিশ করলেন। আর এস্টাবলিশ করার পরে তার কাজ করারই ক্ষমতা থাকলো না। শরীরে রোগ আসলো। কি করবেন আপনি? আজকের দিনে যেটা এসছে, সবার আগের সাকসেস হচ্ছে আপনার শরীর। তারপরে সেকেন্ড সাকসেস হচ্ছে আপনার টাকা। কেন টাকার জন্য শরীর নয়, শরীরের জন্য টাকা। টাকার জন্য শরীর নয়। এটা কখনো ভুলে যাবেন না। তো এখানে শরীর এবং টাকা দুটোই পাওয়া যায়। ই-কমার্স প্রজেকশন এ এটা সবথেকে বড় পাওয়া। এখানে দুটো মানুষকে সানাস ইউজ করাতে পারলে নিজে ফ্রিতে খাওয়া যায়। একটা টাকা লাগে না। এটা একটা সবথেকে বড় পাওয়া। এবং এখানে কিন্তু শেয়ারিং করাটা দরকার। কখনোই সেল করাটা দরকার নয়। সেল একটা অসভ্য জিনিস। সেল জিনিসটা কোনো শোভনীয় জিনিস নয়। আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত মানুষের কাছে আপনার কোনো সুন্দর অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যেতে পারে। সেটা সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা হতে পারে, হোটেলে কোনো কিছু খাওয়ার অভিজ্ঞতা হতে পারে, কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সুন্দর অভিজ্ঞতা হতে পারে। আমরা তাই তো করি। সেই অভিজ্ঞতা আপনি শেয়ার করতেই পারেন। আপনার ভালো থাকার, ভালো অনুভূতি সানাস ইউজ করার পরে সেই অনুভূতি আপনি সবাইকে ছড়িয়ে দিতেই পারেন। আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবকে হেলথ এর গাইড নিতেই পারেন। যে হেলথ এর যে গাইড গুলো, আ আপনি একটার পর একটা ক্লাস পাবেন, চমকপ্রদ ক্লাস পাবেন। কারণ দেহাত্মবোধক ক্লাস কিন্তু অনেক হাই লেভেলের ক্লাস হয়। এবং আপনাকে বলছি কেন, ওই সাবজেক্টের উপর আমি রীতিমতো পড়াশোনা করে আজকে আমার জীবনে যা কিছু তার মধ্যে মেইন হচ্ছে সাবজেক্টের উপরে। আমি সব পড়াশোনা করে আপনাকে বলি। এবং আপনি শুনলে বুঝতে পারবেন। এমন তথ্য পাবেন, এমন তথ্য পাবেন যে আপনি কোথাও পাবেন না। কখনো ওটাকে मिस করবেন না। देहात्मवाद की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। बूस्टिंग कभी भी लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। आप बूस्टिंग करेगा ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना होगा आपके द्वारा 10 लोगों को 20 लोगों को खाना देने के लिए, लेकिन कभी सेल करना नहीं चाहिए, मार्केटिंग करना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत रास्ते हैं। कभी भी मार्केटिंग करने की कोशिश करना नहीं चाहिए, कभी भी सेल करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। किसी को पास जाकर कभी भी सेल करना नहीं चाहिए। आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आप किसी अच्छा सिनेमा देखा है, वो सिनेमा देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगा है, आप किसी को शेयर किया है। आप किसी होटल में अच्छा खाना मेरे को मिला था, ठीक है? आप शायद बिरयानी, फ्राइड राइस ऐसे कुछ लिया था, वो खाकर आपको बहुत अच्छा लगा। वो जो फीलिंग्स आप
दोस्त को, रिलेटिव को शेयर किया है, ऐसे ही हम सब शेयर करते हैं। ठीक है, आपका घर में लड़का लड़की एक अच्छा ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूटर आप रखा है, जो ट्यूटर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आप किसी को बोला है, ये सेलिंग, ये सेलिंग नहीं है, ये शेयरिंग है। आप किसी अच्छा डॉक्टर के पास जाकर अब इलाज किया था, वो इलाज कराने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आप ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप, मैं हमेशा शेयर करता हूँ। ये हमारा एक सोशल एक्टिविटी है। ऐसे आप साना मिलने के बाद आपको जो बेनिफिट मिला है, वो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी वो उसको पूछना नहीं चाहिए या आपको सानास लगेगा क्या, आप सानास ले लीजिए। इट इज द बैड अप्रोचिंग। और आपको देहात्मक की जो क्लास होता है ना, वो क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको अटेंड कराना होगा। वो क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया हेल्थ टिप्स मिलेगा, हेल्थ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। देखिए, अल्टीमेट सक्सेस की सबसे अल्टीमेट है आपका शरीर। पैसा रहेगा, अचीवमेंट रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो सब कुछ फेल्यूर हो जाएंगे, सब कुछ फेल्यूर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हेल्थ को मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को यहाँ पर एक मकसद है, सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड जॉब ये नहीं है, यहाँ पर हेल्थ कल्चर भी मेंटेन करना चाहिए, वेलनेस कल्चर भी हम सभी को मेंटेन करना होगा। क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, आप देहात्मक क्लास लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस में आप यहाँ पर अटेंड करेगा तो आपको पता चलेगा क्यों हमको अलग कुछ करना चाहिए, जो आज से 20 साल पहले जरूरत नहीं था, 30 साल पहले जरूरत नहीं था, लेकिन आज ये इमरजेंसी है। सानस जैसे कार्ड फूड हर किसी को लेना चाहिए हर दिन। आप लंच ब्रेकफास्ट की जैसे हम सब हर दिन ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ऐसे ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर की जैसे हर दिन हमको ऐसा फॉर्मुलेशन लेना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में ये हमको प्रोटेक्ट करेगा। ये जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करेगा, जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करेगा, हमारा शरीर में जो ट्रेस मिनरल की जो लैप्सेशन है, वो सबसे हम सभी को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लगातार बूस्टिंग करना आप नहीं करेगा, ये महीने में बहुत सारे लोग बूस्टिंग नहीं कर पाया, बूस्टिंग नहीं कर पाया तो बहुत सारे इनकम तो फ्लैश आउट होता है, क्योंकि कंपनी जो 70% काम करते हैं ना, उससे आपको मिनिमम 200 तो मिलते हैं, लेकिन हर महीने वो फ्लैश आउट हो जाएंगे, आपको इनकम नहीं मिलेगा। तो 6 महीने लगातार अर्निंग करेगा तो आप स्पेशल ग्रुप में आने की एक चांस मिल जाएंगे, एक डोर ओपन हो जाएगा आपके लिए। आप लगातार सेल्स एग्जीक्यूटिव रैंक और कंसल्टेंट रैंक अचीव करेगा तो वहां पर आपको इस वेरी स्पेशल ग्रुप में आपको चांस मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10 लोगों को सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन आप कराएंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप 10 सानास भी आप शेयर कर सकते हैं किसी को ना, तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव रैंक आपको अचीव हो जाएंगे। आप किसी को 15 सानास भी शेयर कर सकते हैं ना, तो आपको कंसल्टेंट रैंक भी अचीव हो जाएंगे। सिर्फ लोगों को आप यहाँ पर आएंगे, ले आएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोसेस से बहुत इजी प्रोसेस है सानास शेयर करना। क्योंकि आप शेयर करेगा तो इजी होंगे, लेकिन आप सेल करने की कोशिश करेगा, मार्केटिंग करने की कोशिश करेगा, ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करेगा तो काम नहीं करेगा, आपको रिजेक्शन मिलेगा, इंसल्टिंग मिलेगा। सेल करने की काम आप किसी को नहीं है, मार्केटिंग करने की काम यहाँ पर किसी को नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरे को ये राइट है, मैं सेल करेगा, मैं मार्केटिंग करेगा। आप किसी ने सेल करने की कोशिश नहीं करेगा, मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करेगा, आप किसी को ज्वाइनिंग करने की भी कोशिश नहीं करेगा। कुछ कुछ लोग हैं वो ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डिफिकल्ट हो जाएंगे काम। यहाँ पर ई कॉमर्स पोजीशन की सबसे बढ़िया स्पेशल खास बात क्या है, मार्केटिंग कौन करेगा आपके लिए, मैं करेगा। सेल कौन करेगा, मैं करेगा। किसी को ज्वाइनिंग कौन करेगा, मैं करेगा। ज्वाइनिंग होने के लिए कौन बोलेगा, मैं बोलेगा। आपका काम ये नहीं है, आपका काम साइलेंटली साइलेंटली ये प्रोसेस को फॉलो करना। आपका काम क्या है, इनवाइटेशन करना। आपको काम क्या है, सॉफ्टवेयर को प्रमोशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करके यहाँ पर ले आया। जितना सारे लोग यहाँ पर ले आकर आएंगे, जितना सारे लोग सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन के द्वारा हमारा थर्सडे की क्लास में अटेंड करेगा, उतना ज्यादा लोगों को सॉफ्टवेयर मिलेगा, उतना ज्यादा लोग खाना खाएगा। आप कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा, क्यों खाएगा, आपको ये चैप्टर नहीं है। सेल करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ई कॉमर्स प्रोजेक्शन में खास बात क्या है, मैं सौरभ देव, जो जिसको 15 इयर्स की एक्सपीरियंस है मेरे को, मार्केटिंग की, सेल्स की, ठीक है, टीम तैयार करने की, टीम को ट्रेन करने की, 15 इयर्स की एक्सपीरियंस वो आपके लिए मैं दे रहा हूं। मेरा एजुकेशन, मेरा लर्निंग, मेरा प्रोसेस, मेरा ट्रेनिंग, मेरा आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप मेरे लिए काम करने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर बहुत सारे इंडिया के अंदर कंपनी मिलेगा जहां पर आपको काम करना होगा, आपको मार्केटिंग करने के लिए बोलेगा, आपको सेल करने के लिए बोलेगा, आपको कस्टमर ढूंढने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं नहीं है। मैं ऐसे कुछ नहीं बोला। आपको कस्टमर कहां से मिलेगा, लीड्स कहां से मिलेगा, वो प्रोसेस मैं आपको, वो रास्ते मैं आपको दिखाएंगे। और रास्ते ढूंढने के लिए आपको कभी भी रिलेटिव के पास जाने की जरूरत नहीं है, दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केटिंग करने के लिए बहुत लोग इंस्पायर करेगा, लेकिन आपके लिए मार्केटिंग कौन नहीं करेगा, सिर्फ सौरभ देव छेड़कर।
आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मोटिवेटर मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया लीडर मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया मेंटर मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए काम करने के लिए एक भी मेंटर नहीं मिलेगा, एक भी मोटिवेटर नहीं मिलेगा, एक भी टीचर नहीं मिलेगा। मैं सौरभ देव आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या कर सकते हो आपको मालूम नहीं है, सिर्फ आप वो काम आपको कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो रास्ते मैं दिखाया वो रास्ते को फॉलो करेगा तो आपको व्हाट्सएप में हजारों हजारों लोग आएगा, वो लोगों को सिर्फ वो लिंक भेज दीजिए। वो लिंक में जब अटेंड करेगा ना, वो खुद आपको रिस्पॉन्स करेगा। उससे आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को सेल करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान सिंपल प्रोसेस है। ये दुनिया में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, सभी ने आपको काम कराने के लिए बोलेगा, सभी ने आपको यूज करेगा, किसी ने आपके लिए कभी यूज नहीं होंगे। मैं आपको लगता है जो मैं आपको फोन नहीं रिसीव करता हूँ, क्यों करेगा? मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, मैं तो आपके लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ ना। 70% मार्केटिंग के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मैं करता हूँ खुद। आपका जो मार्केटिंग सेलिंग और 70% तो आपको कुछ करना नहीं होगा, 30% के लिए सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर को प्रमोशन ही करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। इतना बढ़िया मौका, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आपको जिंदगी में आपको यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आपको रिजेक्टेड होना होगा। इससे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन मैं यहाँ पर समापन करना चाहूंगा। तो समापन करने की पहले मैं जरूर आपको अटेंडेंस लेना चाहूंगा। यहाँ पर आप सभी को अटेंडेंस देना होगा और एक बात याद रखना होगा, जो हमारा काल से 72 आवर्स हमारा सॉफ्टवेयर में काम होगा, 24 आवर्स टू 72 आवर्स शायद लॉग इन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बंद होंगे, ये भी याद रखना होगा हाँ सभी को। तो चलिए, आपको अटेंडेंस के लिए ये लिखना होगा, मैं ये रिकॉर्ड चेक करेगा, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा क्लास अटेंड करना भी होगा। तो चलिए, आपको लिखना होगा DGH088, DGH088, I am প্রেজেন্ট। আমি ক্লাস শেষ করব, শেষ করার আগে আপনাদের কতগুলো কথা বলছি। এখানে যারা সুযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করুন যাতে সুযোগ হারাতে না হয়। আমি আপনাদের বলছি, 3.5 বছর ধরে আমি কাজ করছি, আপনাদের ঠকাতে প্রতারিত করতে আমি এখানে আসিনি। আমি দিনের পর দিন আমি নিজে আপনাদের জন্য কাজ করছি, আপনাদের জন্য মার্কেটিং আমি করি, সেল আমি করি, জয়নিং আমি করাই। আপনার কাছে কেউ আই এগ্রি লিখলো আর আপনি তাকে সফটওয়্যার কোডটা প্রমোশন করলেন, আপনি জয়নিং করালেন না, এটা অনেক কঠিন কাজ। আপনাকে আমি একটা ওয়ে বলে দিলাম যেখান থেকে প্রচুর মানুষ আসে, যদি সেই মানুষ না আসতো তাহলে আমিও আপনার হয়ে 70% কাজ করতে পারতাম না, আমারও কোনো ইনকাম হতো না। আপনার কাছে অনেক অপশন আছে, আমার কাছে কোনো অপশন নেই। আমি কাছে কোনোদিনই আমি অপশন রাখিনি, আমি এই কাজটা করি। এই প্রসেস গুলো যদি কাজ না করতো তাহলে লোক আমাকে জানতো কি করে? আমি বাড়িতে বসেই করি। আপনারাও যে এসছেন এই প্রসেস থেকেই এসছেন, আগামী দিনে হাজার হাজার মানুষ আসবেন। আমি তো এই প্রসেসটা এখন ইমপ্লিমেন্টও করিনি ভালো করে, যেটা যখন শুরু করবো তখন আপনি দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, সুতরাং এর থেকে ভালো জিনিস হবে না, কেন ভারতবর্ষের আপনাকে দিয়ে মার্কেটিং করানোর লোক পাবেন, সেল করানোর লোক পাবেন, খাটানোর লোক পাবেন, আপনার হয়ে খাটার জন্য কোনো লোক পাবেন না। এখানে কখনো ভেবে দেখেছেন আপনার হয়ে সেলটা আমি করি, আপনার হয়ে মার্কেটিংটা আমি করি, আপনার হয়ে জয়নিংটাও আমি করাই, তাদের সঙ্গে কথাও বলাই, এবং আপনার যে টিম তাদেরকে শেখাইও পর্যন্ত আমি, লিঙ্ক দেওয়ার কাজটাও চ্যানেলের মাধ্যমে আমিই করি। ঠিক আছে, সুতরাং আপনাদের কাজটা কি? শুধু সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করা, সেটাও কিভাবে করতে হবে আমরা বলে দিই, এবং সেটা যদি আপনি সাইন্টিফিক ভাবে করেন তখন অটোমেটিক্যালি সেই কাজটা করতে আপনার অটোমেটিক্যালি লোক আসতে শুরু করবে। কেন এই প্রসেসটা যদি না হতো তাহলে আমার কাছে লোক আসতো না। কিন্তু সেই প্রসেসটাকে আপনি রেগুলার ফলো করুন, আর যদি আপনি করেন 2 মাস 3 মাস পরে আমি আপনাকে স্পেশাল সাহায্য করব। আপনাকে প্রথমেই আমি সাহায্য করতে গেলে আমার এটুকু জানতে হবে আগে যে আপনি সত্যি কাজটা করছেন কিনা। এখানে প্রচুর মানুষ আসেন যারা কাজটা করেন না, ক্যাজুয়াল পিপল থাকে। অনলাইনে যেমন প্রতারিত হওয়ার সুযোগ থাকে, অনলাইনে অনেক ক্যাজুয়াল মানুষের ভিড় বাড়ে। আমাকে শুধু এটুকু জানতে হবে, আপনার কোনো প্রবলেমই থাকবে না, সেটা সানাসের প্রবলেমই হোক, পেমেন্টের প্রবলেমই হোক, কিন্তু আগে আপনি ওই কাজটা করুন যে আপনি কাজটা করছেন সেটা প্রমাণ দিন। বাকি যত মাসের প্রবলেম হোক, সমস্ত প্রবলেম আপনার সলভ হয়ে যাবে। তো আজকের সেশন এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, বেস্ট অফ লাক, গুড নাইট এভরিবডি, সবাই ভালো থাকবেন।